Hain hai wana masing saka bolong ni mayung no Bwtharwi mayung ni Buwa te 500 kg Bahan Twlangwi Thangkha Shikarirok Patimong Koilanpur Tripura sora Bolongo Patimong ni koktoma markinu Patimong thayo thangu shogoika Bolong beding ni officers rok 2014 biswa abo haikino kaisa Patimong Patimani Bolong ni mayung no Bwtharwi mayung ni Buwa te mangsu Twlangwi thangmani haino hai abo haino te waisa wana masing sa Patimong patikha Patimong na ti forest department ni officer rok saka Bolong ni thani kaisa koktoma shogoimani Koilanpur Tripura sora Bolongo mayung ne kathi kalai jakhne Patimong ni koktoma markinu Patimong thayo thangu shogoika Bolong beding ni officer amseni volunteer no khobai veterinary ni doctor rok abo hai hani no saka Khorang सब forest officer ये हमारा जो प्रमोद नगर आरएफ है अंडर कल्याणपुर रेंज ऑफ तिलियामुरा सब डिवीजन वहाँ पे हुआ है इंसिडेंट। ये उत्तर महारानीपुर जो विलेज है उसके नॉर्थ साइड में पड़ता है और हमें इसका सुबह खबर आया था लगभग 9 बजे। लोकली मिला खबर कि यहाँ पे एक एलिफेंट इंजर है, क्षतिग्रस्त होके पड़ा है। तो उसके बेसिस पे हमारे लोकल वॉलंटियर और कुछ यहाँ पे जो स्टाफ है वो आए, उन्होंने सर्च किया तो यहाँ पे आके उनको मिला कि यहाँ पे एक कारकास है एलिफेंट की, मतलब डेड बॉडी यहाँ पे डिस्कवर हुई। फिर उसके बाद हमने जो पुलिस है उनको इन्फॉर्म किया। फिर हमारा जो बाकी स्टाफ है वो आया, फिर जो वेटरनरी ऑफिसर है तेलियामुरा का वो, फिर हमारा सिपाही झाला में जो है डॉक्टर केशव, वो आके यहाँ पे हमने अभी उसका पोस्टमार्टम वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये प्राइमा फेशी देख के लगता है कि ये पोचिंग का केस है, तो उसके रिगार्डिंग हम हमारा इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू करेंगे। Abni yagulono amayang kathinya postmortem khlaika Patimong thayo tongnai veterinary ni doctor rok abni yagulono shawaiman kha amayang no shelai kogoi bathar jakha hne abni yagulo amayang ni Buwa te 500 kg hai bini Bahan Twlang jakha আমরা প্রিলিমিনারি যা দেখলাম এটার ভিতরে তার কপালের মধ্যে দুটো গানের ছোট ইনজুরি, যার এন্ট্রি পয়েন্ট পাওয়া গেছে দুইটাতে কেমন হয়ে গেছে, তারা ইনজুরি হয়েছে, গান ছোট ইনজুরি মানে এইভাবে তার মারছে। হাতির যে মূল্যবান যে দাঁতগুলো এইগুলো আসেনি এট প্রেজেন্টে যে জায়গায় ইনজুরি করছে, ইনজুরির পয়েন্টে পাওয়া গেছে তার নিচে দাঁতের পুরো কিছু দাঁতের প্যাডের কিছুই নেই, সব নিয়ে গেছে। আর কি কিনেছে হাতির থেকে মাংস নিয়ে গেছে প্রায় 300 থেকে 500 কেজি মাংস নিয়ে গেছে। abai Patimong na regino saitogini tungmugo ongkhor jakta bok Bolong beding ni officer stroke abai wana masing sa Patimong na nagai amsani rokorong ni bisingo bo nukjaka flaka flap Bureau report Chini Khorang